अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जबल अहद के साथ बल्कि उसके साथ मुंसलिक जबल रमात पर मौजूद हूँ। वहाँ से ये सामने जबल अहद नज़र आ रहा है जो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये सामने जो है वो सैयदुल शहदा कब्रिस्तान है, यानी वो कब्रिस्तान जो जिसमें जंग अहद में शहीद होने वाले लोगों को दफनाया गया, जिसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। यहाँ से बैक साइड पर मदीना है जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है। देखें, शायद कैमरा दिखा पाए कि मस्जिद नबवी के मीनार यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो ये वो मैदान है जुदा सैयदुल शहदा कब्रिस्तान भी कहलाता है, ऊपर से देखें, और यहीं पर जो है वो जंग अहद लड़ी गई थी। बाकी नीचे जाकर फिर तफसील से डिस्कस करते हैं। जी, अभी हम जो है वो ग़ज़वा अहद को समझने के लिए थोड़ा एक मैं ऊंची जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ सामने जो लोकेशन नज़र आ रही है ये जबल अहद है, और ये सामने जो थोड़ा सा कट नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था, और इसके दूसरी तरफ जो है वो जहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं ये है जबल रमात। तो ये दोनों पहाड़ आपस में मिले हुए थे, यानी इसमें यहाँ पर जो घाटी थी वो बहुत थोड़ी सी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन ने हमले का सोचा तो इस तरफ मदीना है, तो मक्का जो है वो मेरी बैक साइड पर है, यानी ये साइड जो है वो मक्का की, यहाँ से उनको हमले के लिए आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंतहाई राजदारी से सारा काम किया और यहाँ से घूम के पहाड़ के पीछे से होते हुए यहाँ से हमला किया। जब यहाँ से हमला किया तो इस तरफ भी बागात थे मदीना के, इस तरफ मदीना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद नबवी से वहाँ से यहाँ तक तशरीफ़ लाए। 1000 का लश्कर था, लेकिन मुनाफिकीन ने जो है वो कहा कि हमारा मशवरा नहीं माना गया, तो 300 मुनाफिकीन जो हैं वो यहाँ से चले गए। तो बाकी 700 लोग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम रह गए, और आपने 50 अफराद की टोली जो है वो जबल रमात पर मुकर्रर की, और ख़ुद अपना खैमा जो है वो यहाँ पर जबल अहद पर जो है वो कायम किया। और ये जो मैदान है ये सामने जो नज़र आ रहा है ये वो मैदान है जहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो मुसलमान जीत चुके थे, आगे काफ़िर पीछे भाग गए और मुसलमान उनके पीछे गए। तो जबल रमात पर जो लोग मुकर्रर थे उन्होंने समझा कि अब जंग तो जीती जा चुकी है, तो लिहाजा हम भी जो है वो नीचे चलते हैं। जबकि वो उनके जो लीडर थे उन्होंने मना किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यहाँ हम चाहे जंग जीतें या हारें, लेकिन तुमने यहीं पर मौजूद रहना है। तो सहाबा कुछ जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ जंग तक की बात थी, तो इसलिए वो नीचे आ गए। तो वहाँ पीछे जो है वो खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने ऊपर से ऐसे घूम कर आए और यहाँ से पीछे से हमला किया, और इस हमले के दौरान जो है वो फिर बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, यहाँ तक कि वो यहाँ ऊपर भी चढ़ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के करीब पहुँचे, और वहाँ शदीद लड़ाई हुई। इसी लड़ाई में जो है वो फिर यहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं, और 70 सहाबी शहीद हो जाते हैं। और वहाँ पर जो है वो एक सहाबी थे, गालिबन उनका नाम मुसब था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, यानी चेहरा बहुत मिलता था। तो वो वहाँ पर शहीद हुए, तो लोग ये समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए, लेकिन बहरहाल वो अफवाह थी। फिर ये जंग का पांसा जो है वो पलट गया, जीती हुई जंग जो है वो हार में बदली। तो सारे लोग फिर यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने पुकारा और सारे लोग पहाड़ पर चढ़ गए, वहाँ पीछे जो है वो चले गए। तो अबू सुफियान ने फिर यहाँ पर कहा कि क्या तुम में रसूलुल्लाह मौजूद हैं, क्या तुम में अबू बकर मौजूद हैं, क्या तुम में उमर उस्मान मौजूद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि खामोश रहें। तो फिर यहाँ पर जो है वो अबू सुफियान ने नारा लगाया कि हुबल की जय हो, यानी हुबल जिंदाबाद। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जो है वो ईमान की बात है, तो अब तुम्हें जवाब देना चाहिए। तो फिर हज़रत उमर ने जो है वो उनको जवाब दिया कि नहीं, हमारी और तुम्हारी लड़ाई ये बराबर नहीं है। हमारे मकतूलीन, हमारे जो लोग हैं वो शहीद हैं, वो जन्नत में हैं, और तुम्हारे जो लोग हैं वो जहन्नुम में गए हैं। और हम में मोहम्मद भी मौजूद हैं, अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भी, अली भी, सब मौजूद हैं। तो फिर अबू सुफियान ने कहा कि ये हमारा अहद का, बदर का जो है वो बदला बराबर हो गया। तो बहरहाल इस तरह से फिर ये लोग यहाँ से वापस चले गए, और ये जंग जो है थी
وہ بینا بینا رہی، یعنی تقریباً اس کو کہہ لیں برابر رہی، لیکن مسلمانوں کا اس میں کافی نقصان ہوا۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ تو یہ ابھی تو یہ دور نظر آ رہے پہاڑ، لیکن یہ قریب تھے، تو قریب ہونے کی وجہ سے یہاں چھوٹی سی گھاٹی بنتی تھی۔ تو پھر جو شہیدین تھے جنگ کے بعد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو یہیں پر جو ہے وہ دفنا دیا جائے۔ تو آئیے قبرستان کی بھی زیارت کرتے ہیں کہ سید الشہداء قبرستان یہ کہلاتا ہے۔ سید الشہداء مطلب کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا کہ یہ سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو ان کی قبر مبارک بھی یہیں ہے، اور باقی جو 70 صحابہ تھے وہ بھی یہیں پر مدفون ہیں۔ تو اب جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک باؤنڈری وال کر دی ہے، گرل لگا دی ہے، تاکہ لوگ قبروں تک نہ جائیں اور وہاں جا کر کوئی ایسی حرکات نہ کریں جو کہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بورڈ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، ان پر مختلف زبانوں میں ہدایات لکھی ہیں کہ کس طرح سے قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ جیسے یہ اردو میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ ضروری ہدایات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور 2 مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، پہلا یہ کہ اہل قبور کو سلام عرض کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ۔ تو یہ ساری دعا جو ہے وہ کرنا، اور دوسرا مقصد یہ کہ آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور نمبر 3 پہ لکھا ہے کہ قبروں کو برکت کے لیے چھونا بدعت اور ناجائز ہے اور شرک کے وسائل میں سے ایک۔ احد پہاڑ اور جبل رماد پر پڑھنے برکت کی نیت سے چڑھنا، وہاں سے مٹی یا کنکر لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم وہی دعا پڑھ لیں گے، السلام علیکم یا اہل من الدیار، اور ان قبروں کے لیے مدفون لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہاں میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کے وسیلے سے جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو صرف قبر والوں کے حق میں دعا کرنی ہے۔ تو یہ کچھ پرانی نشانات ہیں، اور یہاں پر 70 صحابہ جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ یہاں پر پیچھے دیکھیں کہ ایک مسجد ہے، وہ مسجد اس لیے بنائی گئی تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو سے ہم نے یہ سمجھا کہ جنگ کا جو ماحول تھا، لوکیشن تھی، وہ کیسی تھی غزوہ احد کی، اور دوسرا یہ کہ قبروں کے لیے جو ہے وہ سفر کرنا صحیح نہیں ہے، اور قبر والوں سے مانگنا، قبر والوں کو وسیلہ بنانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہاں سے کچھ لوگ سنا ہے ہم نے کہ پتھر کنکریاں لے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں شرک کے وسائل سے آتی ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔